Pa znaš kaj, bilo ti uvijek ono, kaj će ti ta stara krama, ono, imaš novi auto, voziš se ko gospodin, kaj će ti sad ta stara krama, bez veze daješ novce za to, ne treba ti, jer kod nas doma u kući nitko niti nije mehaničar, niti je netko, ono, naš, općenito u tom nekakvom auto svijetu bio da bi sad to neko pružio, ne znam, naš kakvu podršku. Dok nisu skužili doma da sam ja baš za to zagrizo i da gle, nema odustajanja, da fića mora biti kakav god i da će to biti kad tad on. Ja sam Damir Vidaković iz Zaprešića, inače me ekipa zna po nadimku Buco, kojeg ne znam zaki su mi dali, ali dobro. I ono, vozim Fiću iz 77. godine, složeno kao repliku Abartha 850 TC. To je to ono. Baš na taj prvi nagovor, ajde, stara je to podržala, čak i financijski pomogla kupnju prvog Fiće. Kad sam ti ja to doma dofurao, to je bilo ono, čak se i njoj to kao povratak u mladost i isto kak svuda, di god sad se pojavimo, ono, prvo kaj čuješ, joj, kad sam ja vozio Fiću, ono. Tak počinje svaki razgovor, ono. I prvog tog smo raščerupali i to je bilo tak, ali ja od tog nisam odustao. I jednog dana zove friend iz Rijeke. Je našao Fiću jednog, dečko je krenuo jedan projekt, raskupusano je sve, školjka je na jednoj strani garaže, dijelovi su na drugoj strani garaže, da je u jako dobrom stanju i da li to mene zanima, bilo je po stvarno ono full maloj cijeni. I rekao, gle, bez razmišljenja, dogovoriš s čovjekom, sutra mi stižemo s kombijem po to ono. I tako ti je došao drugi Fića u našu kuću, koji je kao trebao biti projekt Abartha 1000 TC, znači široki bokovi, 8 jota felge, jači motor, proširenja, sve moguće. I dobro, krenut ja to nešto skupljat, natovario puntavan tih dijelova već. Doma se sad već malo naša situacija skulirala po tom pitanju. I u međuvremenu ti se pojavio ovaj Fića iza mene, koji je bio onako relativno još standardnom karoserijskom svom obliku. Dečko je započeo projekt, imao je dosta zanimljivih dijelova na njemu. Auto je trebalo dofurati u Zagreb, polakirati vozice i meni ti se to jako svidjelo, zainteresiralo me, mislio sam da ću financijski u biti to prije i lakše završiti nego svoj prvotni projekt. Otišao sam ti po to. Međutim, kad je auto došao doma, okrenulo me nešto u glavi i rekao ili ćemo to složiti kak spada, od početka do kraja, ili nećemo raditi ništa, ono. Tako da ti je od auta koji je trebalo doslovno ga pošpricati i sjesti u njega i vozit se, nastao ovaj auto koji je onak 2 godine bio raskopan do golog lima. Sve ono promijenjeno na njemu, povareno, pojačano. Od onog što je prvotni gazda njegov zamislio, u principu je on zamislio nešto ovako, a od tih njegovih dijelova ja mislim da je možda 30% ostalo na autu, ostalo sve bilo ono traženje, sajmovi, padova, Njemačka, Italija, sa svih strana. Tako da, evo, i to je sad taj koji se, hvala Bogu, vozi, konačno bez zvučne službe i bez servisa svakodnevnih, a onaj drugi još doma čeka pa ćemo vidjeti. Uglavnom su nekakvi glupi, sitni kvarovi bili, doslovno onda sam se sjetio svih ovih što su govorili, joj vidjet ćeš kad se kreneš vozit, hrpa sitnica, pa se zaštopo filter goriva jer je rezervar pjeskaren, pa se zaštopo kiler vode jer smo krivo krenuli klapnu i tako nekakve ono, doslovno glupi kvarovi koje jednostavno na cesti kad staneš ne mreš skužit, nego dok dođeš doma raskopaš pol auta i pol motora onda skužiš da je banalni kvar. Fićo i ta cijela tuning priča je nekakvi, ajmo reći, drugi hobi, druga, ajmo reći, velika ljubav koja se pojavila. Prije toga
to još skroz negdje od srednje škole je bila glazba. I tad naravno, znaš kako to krene u srednjoj školi, ono, svi su reperi, svi crtaju grafite, svi su skejteri, dobro, ja sam bio malo presnažan da bi se skejto. Pa sam počeo repat i ono, to je čak dosta uspješno i krenulo sve i išlo dosta dugo vremena. Meni je to jasno da su to dva hobija koja se baš ne mogu povezati. Onak nije tipično da neko repa i to i da onda ide slagat auto. Tako da, dosta se ekipa bila iznenadila. Ok, moja ekipa s kojom se družim i ono bliži meni su znali onak i za moju ljubav prema toj muzici i za ljubav prema fičekima i autima općenito. Tako da njima to nije bilo ono čudno, ali s vremenom naša ekipa skuži ili ne znam, dođemo negdje, sad jedan dio ekipe koja se bavi s autima, mene povezuju sa novim tuning showom koji se održava u Zaprešiću, koji organiziram ja i moj klub. Onda, znaš, kad dođu tu, pišu se, pa ti si kao iz one pjesme u Vukovaru. Po povratku iz Vukovara tu u Zaprešić mi je nekako bila baš želja snimiti neku pjesmu za taj Vukovar, jer mi se to sve onak brutalno dojmilo, ta cijela priča i ti ljudi tamo i to sve kak je bilo. I baš sam imao neku potrebu snimiti neku pjesmu za to. Pjesmu sam onak, valjda kad sam čuo taj beat, ono, to je jednostavno onak samo išlo iz mene. Pjesma je stajala u kompu, dok ono, nakon 2 godine ja to nisam slučajno nabasao na tu pjesmu i ono, znaš, kad se nakon 2 godine se na neke naježiš, rekao, gle, to je to ono. Iskreno, nakon tog spota i te pjesme sam sam sebi rekao, gle, ne moram više nikad niš ni snimiti i to je to, ja sam neko ono, svoj cilj postigao u tom repanju, tako da jednostavno i s tim spotom je to sve otišlo što se mene tiče u nekakvi ne B, nego ono, 25. B plan, ono.